igsuon ko, dapat imong masayran karong gabi una kung unsa jud ang tinuod nga kanang pagtuo. Kay kung may ka na koron nga nagtuo ka pero sukuhay isa sa gisulti ni Ginoong Hesus, lahi na nga pagtuo ang imo ang nabatunan karon. Dili na siya gikan ni Ginoong Hesus because naagi certain nga mga manifestations, na certain nga mga actions, na certain nga lifestyle ang imong makita sa mga tao nga nagtuo gyud ni Ginoong Hesus. So, ikaw nga namati karon, this is not to judge anyone, wala ta naghukom ni bisan kinsa, but this is just to inform you and somehow to impart what we have also know bahin sa tinuod nga pagtuo. This is right faith. Kay lisod kay Evangelist Jalaba nga na kay pagtuo karon pero sayop da imong pagtuo. No? Nang naningkamot ka kunuhay sa imuhang pagtuo pero sa mata sa Dios wala day siya pulos. Inanin siya Evangelist Jala. Your actions are irrelevant if your motives are wrong. So sa sibuan na pa mga igsoon, bisan sa pa kanindot imong ipangbuhat, kung imong motibo sa sulod isayop, irrelevant na siya or wala gyapon na siya pulos. Kaya always remember mga igsoon, dili matandog ang Ginoo sa imuhang gibuhat just because nagbuhat ka ana. Kaya yung tanawon ang motibo sa gigikanan sa imong gibuhat. Muna gingon diya sa Book of Isaiah chapter 64 verse 6 nga nay mga good deeds or nay mga righteous deeds, Evangelist Jala, nga ang panglantaw sa Dios trapo lamang. So pag may kang trapo hugaw, di ba? So sama nga ikaw na ningkamot ka nga nagpakita kunuhay ka nga sakto imong pagtuo pero tungod kay wala siya rooted sa teachings ni Jesus, may mo siyang usik. So karong gabi na atong pagkatunan